Aywa, aywa. Tapusin na naman. Okay, so alright. May pagano'n po tayo. Yes, alright. Turn around, turn around. Aywa. Ang nasa uwi, na yan. Pangit ko. Maganda ka din. Oh, wag mo na itong ganyanin ha. Ganyan mo na siya. Ganyan. Oh, okay? Yan. Tapos, pag walang mantika, ingod-ngod lang nga. Ganyan. Oh. Again, again. Yan. Laway. Walang laman yan ha. Special ano yan, tea oil. Special oil. Turn around again. Eh, kita. Yes. Ganda. Yan ang buhok ni kabayan. Tcharing! Ay, wow! Kumapal ko. Kumapal. Kasi manipis yung buhok niya. Ginanito ko yung ano, style. Parang maging new look. Uwi na siya sa Pilipinas. For good. Sa ano, for good na. Kailan na yun? 22? 29. Turn around. Ay, hindi na. Thank you. Thank you, te. Okay, so alright. Again na naman. Ay. Parang nasa roller coaster. Roller coaster. Eh, tapos na yun. Ganyanin mo lang. Ha? Special yan. Special na. Okay. Okay na yan. Thank you, te. Picturean ko yan ulit. Picture na tayo.